अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और इन्जॉय करे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। जनाब, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आपको फेवरेट सिलसिला नॉवल ये जुनून हासिल इश्क है कि एपिसोड नंबर 22, जिसको आपके लिए तहरीर करी है आयत नूर। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नॉवल की तरफ। मगर इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो जनाब चलते हैं ये जुनून हासिल इश्क है कि एपिसोड 22 की तरफ। वो देखो रोहान, टूटा हुआ तारा। सुना है टूटते तारे को देखकर दुआ मांगिए तो वो दुआ कबूल होती है। चलो हम भी आजमा कर देखें कि टूटते तारे से विश मांगने पर विश पूरी होती है या नहीं। कैफे से वापसी पर उसके हमराह चलती जोया की निगाह आसमान तक गई तो वो बेसाख्ता पुरजोश सी कहती, हाथ दुआ की सूरत उठाए आंखें बंद कर गई। विश तो मुझे मांगनी है, लेकिन तारे से नहीं बल्कि आपसे, क्योंकि मेरी विश पूरी करने का इख्तियार आपके पास है। उसके मुकाबिल रुकते उसके चेहरे को निगाहों के हसार में रखते हुए सुल्तान ने गंभीर अंदाज में कहा था, जिस पर जोया आंखें खोल गई। कौन सी विश? जोया ने अबरूज का कर उसे देखा। सुल्तान एक पल के लिए रुका। अगर मैं कल शाम को आपको अपने साथ कहीं ले जाना चाहूँ तो क्या आप चलेंगी? पुरुमीद अंदाज में उसकी जानिब देखते हुए वो पूछ गया। सॉरी रोहान, शाम में तो मुमकिन नहीं है क्योंकि मुझे कैफ़े आना होता है, छुट्टी नहीं मिल सकती। क्या आयज़ा के भाई की शादी के लिए पहले ही छुट्टियां कर चुकी हूँ। जोया ने उसे टालना चाहा था। मैं आपकी जगह एक दिन के लिए एम्प्लॉय अरेंज कर दूंगा। सुल्तान ने उसे कायल करने की कोशिश की, लेकिन जोया शशुपंच का शिकार हुई। वो एतबार ज़रूर करने लगी थी सुल्तान पर, लेकिन उसकी मोहतात तबीयत यूँ सुल्तान के साथ कहीं जाने पर आमादा नहीं थी। आपको जो खदशात लाहक हैं मैं वाकिफ़ हूँ उनसे, बट डोंट वरी, हम किसी बंद जगह नहीं जाएंगे। बस साहिल समंदर ले जाना चाहता हूँ मैं आपको, वो भी शाम के वक्त, क्योंकि शाम में वहाँ और भी लोग आउटिंग के लिए आते हैं, तो पब्लिक प्लेस पर आप कंफर्टेबल रहेंगी। उसके चेहरे के तासुरात से दिल में मौजूद वसवसे पढ़ता वो मध्यम से लहजे में उसे मुतमईन करने की कोशिश कर गया। जोया ने गहरी सांस भरी। इस फरमाइश की कोई ख़ास वजह? कदम आगे बढ़ाते हुए वो निगाह सुल्तान के चेहरे पर जमा गई कि उसके इसरार पर जोया के दिल में उभरता सवाल जायज़ था। सुल्तान ने इस सवाल पर उसके चेहरे पर पल दो पल के लिए निगाह डाली। कल बर्थडे है मेरा। बहुत सालों बाद दिल ने ख्वाहिश की है बर्थडे सेलिब्रेट करने की, वो भी उस लड़की के साथ जिससे मुझे ज़िंदा होने का एहसास दिलाया और मेरे मुर्दा हो चुके जज्बात और एहसासात को एक नई ज़िंदगी बख्शी। पैन की जेबों में हाथ डाले सर झुकाए चलता वो उसके सवाल का जवाब दे गया। जोया चंद पल के लिए खामोश हुई। ठीक है, कितने बजे चलना है? जोया ने बिलाखिर रजामंदी जाहिर की थी। कल शाम 7 बजे तक रेडी रहेगा, आपके घर से पिक कर लूँगा मैं आपको। सुल्तान ने फ़ौरन प्लान तरतीब दिया। नहीं, घर से नहीं। जोया फ़ौरन उसे टोक गई। नानू को भी इल्म नहीं है हमारे मुतालिक। तुम 7 बजे यहीं कैफ़े के करीब वेट करना, मैं तुम्हें यहीं मिलूँगी। सुल्तान की खुद पर जमी सवालिया निगाहों पर वो अपनी बात की वजाहत कर गई। ऑलराइट, पता नहीं कब तक आप ये छुपन छुपाई का खेल खेलना चाहती हैं, कंधे उचका कर कहता वो बड़बड़ा कर रह गया था। सुना है कल वो अपनी महबूबा के हमरा अपनी सालगिरह मनाने की तैयारियों में मसरूफ़ है। वो दोनों स्नूकर क्लब में मौजूद थे जब आशिर ने काशिफ को मुखातिब किया। जानता हूँ मैं, इसी दिन का तो कब से इंतज़ार था मुझे। ज़रा सा टेबल पर झुकते हुए इस चिक से सामने मौजूद सुर्ख रंग की बॉल का निशाना लेते काशिफ के लबों पर पुरस्रार सी मुस्कुराहट बिखरी थी। क्या इरादे हैं फिर? आशिर ने इसके दिल को टटोलना चाहा। इरादे कुछ खास नहीं हैं, बस सुल्तान को उसके बर्थडे पर एक सरप्राइज़ गिफ्ट देना है। आखिर बरसों का साथ है, इतना वक्त तो बनता है ना उसका। काशिफ के लबों को इस सजाइया मुस्कुराहट ने छुआ। साथ ही उसने बॉल को हिट किया था। बॉल लुढ़कती हुई कोर्ट में जा गिरी। कैसा सरप्राइज़ गिफ्ट? आशिर ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा, जो अपने प्लान के मुतालिक उन्हें भनक तक नहीं पड़ने देता था। कुछ नहीं, बस यूं समझो कि तुम्हारे अंडरग्राउंड होने का वक्त आ गया है।
وہ اب دوسری بال کا نشانہ لیتا کہہ گیا، مطلب تم بلی کا بکرا بنا کر مجھے پیش کرنا چاہتے ہو سلطان کے سامنے؟ پچھلی بار کی دھلائی بھولا نہیں ہوں میں ابھی۔ عاشر نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ یار ایک تو تم سب ڈرتے بہت ہو اس سے۔ کاشف اس جملے پر سخت بدمزہ ہوا تھا۔ شیر کی دھاڑ جنگل کے باقی جانوروں کو خوفزدہ کر ہی دیتی ہے۔ تم اگر مجھے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے بھیجو گے تو آسان شکار سمجھ کر کچا چبا جائے گا مجھے۔ عاشر نے دبئی میں سلطان کے ہاتھوں بننے والی اپنی درگت یاد کرتے ہوئے جھرجھری سی لی۔ جنگل میں راج صرف ایک ہی شیر کا ہوتا ہے میرے دوست۔ اگر 2 شیر آ جائیں تو ایک شیر کو یا تو جنگل سے جانا پڑتا ہے یا پھر مرنا پڑتا ہے۔ بہت عرصہ راج کر لیا سلطان نامی شیر نے۔ اب کاشف کی باری ہے حکومت کرنے کی۔ سلطان کا پتہ بہت جلد کٹنے والا ہے۔ کاشف کی نگاہ ٹیبل پر حرکت کرتی بال پر تھی جس کی رفتار آہستہ ہوتی جا رہی تھی۔ گھائل شیر پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، اس لیے جو بھی کرنا ہے سوچ سمجھ کر کرنا۔ عاشر نے اسے وارن کرنا چاہا۔ سب کچھ سوچ سمجھ لیا ہے، اب بس کرنے کا وقت ہے۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سلطان سے، کیونکہ اس کی طاقت اس کے گارڈز ہیں یا پھر اس کے ہتھیار۔ لیکن باوثق ذرائع سے اطلاع ملی ہے کہ اس لڑکی سے ملاقات کے وقت نہ تو وہ گارڈز کو ساتھ رکھتا ہے اور نہ ہی کوئی ہتھیار۔ اب اسے سلطان کی بدقسمتی سمجھ لو یا پھر اپنی خوش قسمتی، کیونکہ کل کے دن تمہارے پاس سنہری موقع ہوگا سلطان سے اپنا بدلہ لینے کا۔ کاشف نے اس کے دل میں موجود نفرت کی چنگاری کو ہوا دی تھی۔ مطلب کل سلطان کی کہانی کا انجام ہونے والا ہے؟ عاشر آج کے دن پہلی بار طمانیت سے مسکرایا تھا۔ نا ابھی نہیں یار، ابھی انٹرمیشن کا وقت ہے۔ سلطان کی سکون بھری زندگی کا اختتام اور ہماری گیم کے آغاز کا وقت ہے۔ ابھی صرف اس کا وہ روپ اس کی محبوبہ کے سامنے لانا ہے جسے وہ کب سے چھپائے ہوئے ہے۔ بہت دیکھ لیے ملن کے سہانے خواب، اب دوریوں کا آغاز ہونا چاہیے تاکہ ولن کی انٹری کے لیے حالات سازگار ہو سکیں۔ فی الحال تم سلطان کے کل کے تحفے کی تیاری کرو، اس کے بعد آگے کی پلاننگ کریں گے۔ اب گزرتا ہر دن اسے اس کی موت کے قریب ہی لے کر جائے گا۔ آنکھوں میں سفاکیت بھرے، چہرے پر شیطانیت رقم کیے، وہ انسانیت کے درجے سے گرتا آگے کا لائحہ عمل طے کر رہا تھا۔ زویا، آج یوں تیار ہو کر جا رہی ہو کیفے؟ کوئی ایونٹ ہے کیا؟ نانو نماز مغرب کے لیے وضو کر کے کمرے میں آئی تھیں جب اسے تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلتے دیکھ کر چونکیں۔ سیاہ رنگ کی ٹخنوں کو چھوتی فراک کے ساتھ چوڑی دار پجامے میں ملبوس زویا نے آج حجاب نہیں کیا تھا، البتہ سیاہ رنگ شیفون کا دوپٹہ سر پر ٹکا تھا۔ چہرے پر خلاف معمول ہلکا سا میک اپ کر رکھا تھا اس نے۔ تبھی نانو حیران ہوئی تھی۔ نانو کیفے نہیں جا رہی آج، فرینڈ کا برتھ ڈے ہے تو بس اسی کے ساتھ جا رہی ہوں، سر جھکاتے ہوئے وہ ہلکی سی آواز میں بتا گئی۔ لیکن آئزہ کا برتھ ڈے تو ستمبر میں ہوتا ہے نا؟ نانو کو علم تھا اس کی واحد دوست آئزہ ہے اور اس کی برتھ ڈے کے متعلق بھی وہ جانتی تھیں۔ نانو آئزہ کا نہیں، ایک اور فرینڈ کا برتھ ڈے ہے۔ انگلیاں مروڑتی وہ کنفیوز سی کھڑی تھی۔ اس سے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نانو کو سلطان کے متعلق کیسے بتائے۔ پہلے تو کبھی ذکر نہیں کیا اس دوست کا۔ نانو کے لہجے میں شک نہیں تھا، ممتا بھری فکر تھی بس۔ زویا کو ان سے یوں پردہ داری رکھنے پر شرمندگی سی ہونے لگی، پھر کچھ سوچتی وہ ان کے قریب چلی آئی۔ نانو، آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتی وہ پر امید سی پوچھ گئی۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ نانو نے محبت بھری خفگی سے اسے دیکھا۔ آپ کا یہی بھروسہ میرا کل اثاثہ ہے نانو۔ مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، کچھ بتانا ہے آپ کو۔ انفیکٹ بہت دنوں سے کہنا چاہ رہی ہوں لیکن ہمت ہی نہیں ہوتی۔ ابھی میں لیٹ ہو رہی ہوں لیکن واپس آ کر آپ کو سب بتاؤں گی، پرومس۔ ان کے ہاتھوں کو سہلاتی وہ کہہ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، جلدی واپس آ جانا، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے تمہیں۔ اس کی پیشانی چوم کر دعا دیتی نانو اسے دروازے تک چھوڑنے آئی تھیں۔ واو! وہ گاڑی سے اتری تو سامنے کا منظر دیکھ کر بے ساختہ نگاہوں میں ستائش اتری تھی۔ شام دھیرے دھیرے رات میں ڈھل رہی تھی۔
इर्द गिर्द फैला मलगजा सा अंधेरा और सामने दोनों जानिब सुनहरी लाइटिंग की मदद से बनाई गई राहदारी ने उसे मशहूर किया था। कुछ दूर निगाह दौड़ाई तो वहां राहदारी के इख्तिताम पर चौकोर सा कमरा बनाया गया था। लकड़ी से बने 4 सतून और दीवारों की बजाय 3 जानिब लगे सफ़ेद रंग पर्दे जो सुनहरी रोशनियों से जगमग कर रहे थे, जबकि सामने से वो जगह खुली थी जहां अंदर रखा टेबल और 2 कुर्सियां दिखाई दे रही थीं। साहिल समंदर पर चलती ठंडी मीठी हवा और लहरों का हल्का सा शोर बहुत भला लग रहा था। चलें? सुल्तान ने उसे एक जगह जमे देखकर मुखातिब किया तो वह चौंकी, फिर जज्बात में सर हिलाती कदम आगे बढ़ा गई। अरेंजमेंट्स तो बहुत ज़बरदस्त किए हैं। पहली बार देख रही हूँ कि किसी ने अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन के तमाम तर इंतजामात खुद किए हैं। वो कहते कहते हल्का सा हंसी, जिस पर वह मुस्करा दिया। अगले साल आप मेरी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी होंगी तो आप कर लीजिएगा मेरे लिए अरेंजमेंट्स। गहरे लहजे में कहता वो उसे सटपटाने पर मजबूर कर गया था। कोई जवाब ना बन पाने पर ज़ोया झिझक कर खामोश हो गई। केक काटने के बाद उन दोनों ने डिनर भी साथ किया था जो सुल्तान ने वहीं अरेंज कर रखा था। एक हसीन शाम साथ गुजारते वो दोनों अब चहलकदमी करने में मगन थे। आसपास फैली खामोशी और इन दोनों की धड़कन की आवाज़ें गहरे भेद खोल रही थीं। शादी के बाद हम रोज़ शाम को यहाँ आया करेंगे। इन लम्हात में उसके साथ की खूबसूरती को महसूस करता वो मुस्तकबिल के हवाले से एक और ख्वाब आंखों में सजा रहा था। सीरियसली? और तुम्हें लगता है कि मुझे रोज़ तुम्हारे साथ आने के लिए कैफ़े से छुट्टी मिला करेगी? ज़ोया ने आंखें फैलाकर उसे देखा। शादी के बाद आपको कैफ़े ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है ज़ोया, वो संजीदगी से कह गया। तुम मुझे अभी से बाउंड कर रहे हो? ज़ोया के लहजे में शाकीपन उतरा। बाउंड नहीं कर रहा, लेकिन जब मैं हूँ आपकी तमाम ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए तो आपको ख्वार होने की इजाज़त नहीं दूंगा मैं। सुल्तान के लहजे में कतई बंद था। ज़रूरियात और ख्वाहिशात के अलावा भी एक चीज़ होती है रोहान, जिसे ज़िम्मेदारी कहते हैं। मुझ पर भी नानों की ज़िम्मेदारी है। शादी के बाद भले मैं खुद तुम पर डिपेंडेंट हो जाऊं, लेकिन नानों की ज़िम्मेदारी तो बहरहाल मुझे उठानी ही है। ज़ोया ने अपना नुक्ता नज़र बयान किया। आपसे ऑफिशियली रिश्ता जुड़ने के बाद आपकी हर जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी होगी ज़ोया, इसलिए सबकी टेंशन लेना छोड़ दें और सिर्फ मेरे बारे में सोचें। आँखों में मेरे ख्वाब सजाएं और इन ख्वाबों की आबियारी करें। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है आपके पास, 15 से 20 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना है बस। इससे ज़ायद वक्त नहीं देने वाला मैं आपको। गंभीर लहजे में कहता वो उसके होश व हवास उड़ा गया था। लेकिन इतनी जल्दी क्यों? तुमने तो कहा था कि फ़िलहाल सिर्फ निकाह होगा, वो भी नानो राज़ी होंगी तब। ज़ोया के तो आसान ख़ता हुए थे उसकी बात सुनकर। हाँ मैंने कहा था, लेकिन अब मैं अपनी बात से मुकर रहा हूँ, क्योंकि आपसे मज़ीद दूरी अब बर्दाश्त से बाहर है। नानो को मनाना मेरी ज़िम्मेदारी है। आप बस ख़ुद को ज़हनी तौर पर तैयार करें मेरी बनने के लिए। मुझे जल्द से जल्द आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है, जहाँ आप मुझे और मेरी मोहब्बत को संभालेंगी बस। वो धौंस भरे लहजे में कह गया। रोहान तुम? ज़ोया ने खफा से लहजे में कुछ कहना चाहा था जब बहुत सी मोटरसाइकिलों की मिली जुली आवाज़ों ने उसके कदमों को ब्रेक लगाए। दोनों ने एक साथ पलट कर देखा था, जहाँ कई बाइक सवार लड़के उनकी जानिब आते उन दोनों के गिर्द गोल दायरे की सूरत घूमते उन्हें अपने हसार में ले गए थे। उनकी इस हरकत पर जहाँ सुल्तान की पेशानी पर बर पड़े थे, वहीं ज़ोया की आंखों में खौफ उभरा था। कौन हो तुम लोग और यूँ हमें घेरने का मकसद? बाइक्स रोक कर खड़े इन अफराद को देखते हुए सुल्तान ने सुलगते हुए लहजे में सवाल किया था। साथ ही लाशऊरी तौर पर 2 कदम के फासले पर खड़ी ज़ोया को हाथ थाम कर अपने करीब करते हुए गोया उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया था। अपना तारुफ भी करवा देते हैं हम, इतनी जल्दी किस बात की है? एक लड़का जो शायद बाकी सबका सरबराह था हेलमेट उतारता कह गया। उसकी देखा देखी बाकी सब ने भी हेलमेट उतारते हुए बाइक के साथ लटका दिए। सुल्तान ने एक तायराना निगाह उन पर डालते हुए पहचान के मराहिल तय करने चाहे थे, लेकिन वो सब उसके लिए अनजान थे। किसने भेजा है तुम लोगों को? खश्मगी निगाहों से उनके लीडर को घूरते हुए सुल्तान ने सवाल को ज़रा सा बदला।
تمہارے سارے سوالوں کے جواب دوں گا یار، پہلے ذرا آنکھیں تو سیکھ لینے دو۔ گھٹیا پن سے کہہ کر آگ دباتا وہ شخص زویا پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اس کی بات پر سلطان نے بمشکل غصہ ضبط کیا تھا کہ زویا کے سامنے وہ اپنا بیست روپ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آنکھیں سیکھنے کی کوشش کرو کہ تو آنکھیں پھوڑی بھی جا سکتی ہیں، شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے سلطان نے وارن کیا تھا۔ ساتھ ہی دوپٹے کو سختی سے اپنے گرد لپیٹتی زویا کو عقب میں کرتا وہ اس کی ڈھال بن چکا تھا۔ ارے کہاں چھپا رہے ہو اسے؟ پبلک پلیس پر ہے یہ لڑکی، تو پبلک کا مال ہوئی نا۔ جاؤ یاور، لڑکی کو میرے پاس لے کر آؤ، ذرا قریب سے دیکھوں کون سی حور پری ہے جو سلطان جیسے بندے کا دل آ گیا اس پر۔ اپنے پیچھے کھڑے لڑکی کو مخاطب کرتا وہ کہہ گیا، جس پر سلطان نے لب بھیجے تھے۔ یاور نامی مرد اس حکم پر قدم آگے بڑھا گیا۔ روحان، زویا نے لرزتی ہوئی سی آواز میں کہتے ہوئے ہراساں نگاہوں سے چاروں جانب کھڑے ان درندہ صفت مردوں کو دیکھا تھا، جن کی آنکھیں اسے اپنے وجود میں اترتی محسوس ہو رہی تھیں۔ پھر اس نے سامنے دیکھا جہاں وہ 34-35 سالہ ہٹا کٹا مرد اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ڈونٹ یو ڈیئر ٹو ٹچ مائی لیڈی، ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھیجے سلطان غرایا تھا۔ جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ اور آپ ہمیں اپنی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کاشف کی یہ چال کامیاب ہوگی، اور کیا سلطان کا 20 روپ زویا کے سامنے آ جائے گا؟ تو جناب جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں ان تمام سوال کے جواب آپ کو نیو ایپیسوڈ میں مل جائیں گے۔ ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔